ତୋଳୁଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଚା ପିଇଲେ ଭାଇ ଟେନସନ୍ ପୁରା ଫ୍ରି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଚା ପିଇବ ପୁରା ଏରା କେତେ ଭାଇ ଏରା ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପାଣି ମୁଁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସୁଛି। ହେ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ସାନୁ ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ଗାଇସ୍ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିକି ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ 7ଟା ହେଲା। ଉଠୁକା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଚୋର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି 6-7ଟା ପିଲା ଆସିକି ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଲୁହା ଲୁଣି ସବୁ ଧରିକି ପଳାଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ହେଲା। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏରା ତ ସବୁଦିନ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, ଖୋଲାଖୋଲି କରିଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁରା ଏରା ସବୁ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁରା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଗଡ଼ ମଗଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁରା। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁହା ଲୁଣି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଏଇପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ କଚରା ପ୍ରବଳ। ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଇଁକି ଆସି ଏଇପଟେ ଚଢ଼ିକି ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମୁଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଦାବେଳେ। ଏ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଲିଭିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇଟା କିଏ ଗାରାଗାରି କରୁଛି? ଜିନିଷପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ଏଇଟା ସବୁ ଗାଡ଼ି କାମ ହେବ ନା। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛି, ସବୁ ଏଇଠି ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗା ହେଉଛି, ଆଉ ଚାବିଟାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ଫିଟିଙ୍ଗ କରିବି ବୋଲି। ଏ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇକି ଯିବ। ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବନେଟ୍ ଫେଣ୍ଡର 2 ଫେଣ୍ଡର 4ଟା ଡୋର୍ ସବୁ ପଇଲା ମାନେ ତାର ଏଇଠି ଦେଖ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାର ଏଇଠି ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ଏରା ଅଛି, ପୁରା କଚରା ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ସଫା ହେଇକି ପୁରା ଟିପ୍ଟପ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଗ୍ୟାରେଜଟା ଖୋଲିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆମର ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ରୋଷେଇବାସ କରିସାରିଲିଣି। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଥର ଗାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡାଲି ପକା ହେଇନି। ବଟିଆ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଭାତ ଗାଳିବି ଏଇଠୁ ତଳକୁ, ମାନେ ଉପରୁ ଗାଳିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଇଏ ବି ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଚାଲ, ସକାଳ ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅଳସୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଆଉ। ଦେଖୁନ କେମିତି ଛୁଟେଇ ଯାଉଛି। ଭାତ ଗାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମର ଭାତ ରେଡ଼ି। ଚାଲ, ଆଉ କିଛି ଆମର ବାକି କାମ ଅଛି, ସେ ବାକି କାମ ଟିକେ ସାରିଦେବା। ବେଶୀ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର କିଛି 2-3ଟା ପିଲା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠେଇଦେବା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଉଠୁକା ଚା ପିଇବାକୁ ଯିବେ ହେଲା। ଚା ମୋତେ ତ ଡାକିବେ, ଯିବା ହେରି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଚାଲ, ଆମର ଏଇପଟେ ଗାଧୁଆ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଟର, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଗାଧୁଆ ରୁମ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା KTM ପୁରା ସଜାଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ KTM ଚଲେଇବ, ପୁରା ରଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିବ। ଏରା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛନ୍ତି? ଓ ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ଉଠିବନି କି? ଓ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭଗବାନ ପୁରା ହୋସରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠେଇଦବ, ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଉଠୁନ ଓ ଭାଇ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି? ତମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଓ ସାରେ ଉଠୁନ, 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ରୋଷେଇବାସ କରିବନି କି? ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ରୋଷେଇବାସ କରିବନି? କହିଲ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଉଠେଇଦବ, ଆସିକି ମୁଁ ଉଠେଇଲିଣି 8ଟା ବେଳକୁ ବି ଉଠୁନ। ଭଲ ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନା ଭାଇ।
जा 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 मुँह धोइब चल जा जल्दी चा फा पीक आसो टेनसन पूरा फ्री हो सका टेनसन साला एरा कौन भी साला सोमवार सदाबले मैंने लगी जाऊँ गछ मानक हाथ में मोर काली लगी जाता कुंडे कुंडे मनीष मरीगला मनीष देखुच दल दल हो मेचा मेचा रोचुन ये गछ उपर पलि जाऊँ सोमवार तौक आसिक देहरे लगी जाऊँ सीना जगटा परिष्कार भाव रखिले सीना हम अपरिष्कार भाव रखुन तो विश्वकर्मा पलि आसला सफा सुतरा हम चल 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 जा साला कुकुर खाइया ये पकई जाइए खाई ना चाबिटा खोली ग्यारेजटा खोलीद जहाँ बुझा कथा बुझे पुणी लाइट जल ओके आसुना जा जल्दी जा तू ये आसी आउ थे निपटिकी शुई पड़ू चल चा पीवा तू भी नट कौन कर साला किए हाइबे निद जबर होता बोधे नहीं कि आ तो वाइफ को आला बे नट तो वाइफ की संग धरिक आइलुनु बढ़िया तो वाइफ कहीं आ कौन भाई सका निद भांगिनी निद भांगिनी आखि भल से खोली पाना भल से आखि खोल ना फेसटा चा पी दे फेस लगे ना कौन चल पीदेवा भाई देखुच यहाँ कि गछ यहाँ हूँ पिस्ता बादाम गछ ए गचरे फल अल्प अल्प हो सब तले पड़ी गछ हो आमर चा सेंटरटा ये देखुं भाज देल चा पीवा चा पूरा रेडी करा देख बनाई गोटे चाटे दियो आसी चा पीक जी खाली हाथ में जी पूरा स्पेशल चा भाज दौन पियो चा पियो चा पीले भाई टेंशन पूरा फ्री जान ना नहीं सका चा पी पूरा एंजॉय पूरा गरम हो जाए हाथ ताती लगे चाटा भल चा पूरा गरम हो जाए भाई भाज आर पाउडर रखुना भाज ये जो हाँ इधर 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 एरा के भाई एरा एरा हाँ एरा भाज रखुना 15 टका ना तो भल कि संध्या बेलू सब शेष हो जाइए माल किणुच के बिकुच के यही जिनसा खाइब बढ़िया आउटे आस गोलियार 19 टका बिका हो 20 टका बिका हो बेपार डुबी जान ना नहीं बेपार पेटिस ना बेपार डुबी जान ना नहीं तमें देख जीव ना चा कप पकईद मोर भाज केते पैसा आज कहला मोर कह केते पैसा आज तमें बुझी पारलनि मु तुम मानक बुझेबी चल बाटर मु तुमको बुझेबी चल चा चा पैसा मुदेदेली तमें सफल पैसा कम कहल चल मु तुम बाटर मु कौन बुझेबी कत कौन शुण मैंने मु चा देली है चा देली तमें सफलटा तुमको दे था ये कुकुर आसते आम सहित खाई था कौन हाँ आउ टी खाइब मुझे किणिकी देवी तुम मानक है चल 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 बाटे बाटे मुझे देवी तुमको किणिकी आउ थे आसिक रोसे बसई चल अलिया फलिया अच्छे झाड़ू मारे पड़ो अलिया फलिया पचे झाड़ू फाड़ू न मारे हेनी भल अच्छा भाई ये कौन जान तो अच्छा भाई यहीटा कौन जान तो यहाँ पूरा माने प्योर कदली मंजा शुकुआ है आज रविवार ना पूरा भजा पूरा पखाड़ भात पूरा चटुंग करदे भाया लगे आपको भाजवा भल भाव धोइबा तार भाजवा है
ଏ ସଣ୍ଡେ ନା ଆଜି ତ ଆଇଁଷ ହେବ ରାତିରେ କି ଦ୍ୱିପହରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସକାଳ ଓଳିଟା ଖାଇବା ହେଲା। ଚାଲ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ପକେଇଦେବା ଆଗ। ଭଲ କି ନ ଗୋଳିଲେ ଆର ସବୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ଥାଉ। ସେଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ତୋତେ ଖାଇବାକୁ। ବାକି ରାତିରେ ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଖାଇଦେ ଭଲ ହି ଖାଇଦେ। ସେଇ ଦୁଇଟା ତ ହେଇରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ କାଳି ହେଇଠି। ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ କରି ଖାଇଦେ, ପେଟ ଫୁଲ କରି ପୁରା ଚାଟିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେ। ଏମିତି କ'ଣ ଏଙ୍ଗେ ଖାଉଛୁ ଯେ? ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରଖା ହେଇଛି, କେବଳ ଚୋର ଫୋର ଆସିଲେ ପୁରା ଭକୁଶୁନି ନଙ୍ଗଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ। ଏମାନେ ତିନିଟା ଆଗ ଅଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ବି, ଚାଲ ଆମେ ଆଗ ଗାଧା ପାଧା କରିଦେବା, ତାପରେ ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଆସିବ। ଚାଲ ଆଗ ଗାଧା ପାଧା କରିଦେବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଶୁଖୁଆକୁ ପୁରା ଏମିତି କରି ଭାଜିବ, ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆରେ ପୁରା ଦେଖ ଭଙ୍ଗା ତେଲରେ ଖାଲି ଗାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧା ପାଧା ସବୁ ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ଗାଧା ପାଧା ସରେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଛି। କାର୍ ଭିତରେ ବସିଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ସର୍ଭିସିଂ ହେବ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର। ସେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ସେଇପଟକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଇପଟୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇଛି, କଚରା ହେଇଛି ବହୁତ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧୁଆ ହେବ, ଧୁଆ ହେଇକି ତାପରେ ଏଇଠୁ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆମେ କାମ ଦାମ କରିବା। ଆଜି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, କ'ଣ କାମ କରିବି ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆଜି ତ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଦେଲାଣି, ସକାଳୁ ଖରା ପାଗ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ମେଘ ପାଗ ପୁରା ଦେଇଦେଲାଣି ହେଲା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା। ଚାଲ ଏବେ ଲେଟ୍ କରି ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଧରିକି ଯିବି ଆର ପଟକୁ। ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। गाइस वीडियो जदि भल लगी गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करियो के भूलिएनि गाइस। चलो ଯିବା। ଆମର गाइस एठी देखंतु हमर गाड़ी धोउछंती। वर्षा पकेलानी पूरा, वर्षा पकेलानी। ग्लास उठे दवा। रुआ 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 पानी पके सारे भाई। ये भाई ओदा है गली, पानी पकेदेले ओदा है गली। पका पका पका। प्रथमे दुकान खोलिया आगु मु प्रथमे फास्ट पूजा करे, पूजा करिकी सेठू आम दुकान खोले। वर्षा पकेलानी, जाऊँ पानी फाणी धरिकी आसबि, ठाकुर को पूजा करिया, तापरे काम करिया स्टार्ट करिया। पानी आंजेरी बोतल आंजेरी। चलो जल्दी। देखुं दाढ़ी फाड़ी काटिनी टोटाल, माने श्रावण मास चलता ना, बोल बम जाइए काटिनी, चुटी काटिनी कि दाढ़ी काटिनी, पूरा सिंपल सादा सिंपल तो काम है। स्टाइल फाइल किसी आना आमर देखु छेली ना दाढ़ी पूरा हो गला कौन कह छाड़ू जा लेट करानी से आड़े जा। चलो आमर ये अपार्टमेंट भितर पानी आनी, पानी आणिकी ये फूल फूल तोड़ा हो जानी थे तो सदा ये अपार्टमेंट रे देखुं ये अपार्टमेंट रे पानी मुझे जाकि धरिकी आऊँ कौटू पानी आऊँच। चल देखा कुकुर भोके फास्ट देखी किए अच्छे सुच यू पानी आस चौरा गछ लगी
ସୁଇଚଟା କୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଣି ଆଇବ। ये भाई रे पानी आज कौन आसुनी कौन पानी आसुनी ये मोटर बंद छाड़ पानी आसुनी आग नहीं जा फूल तोलिकी फूल गछटा आमर ये अच्छी पूरा देखा पूरा फूल सब ऊपर तोली हबन ये गोटाए पाखर ये गोटे बहुत दूर दूर बाटर गाइस कौन देखिए कौन देखिले फूल फूल तोड़ुले यहाँ कौन देखिले यहाँ कौन केड़े बड़ा जिन देखुं केड़े बड़ा चिंतिका फूल तोड़ तोड़ यहाँ देखिली अरे देख रे पिंटू एरा कौन केड़े बड़ा देखुन देख ये अरे ये देखुन था तो बाटर तू था आज ये भीतर आज पानी आनिया ये भीतर को जीवा पूरा फास्ट लास्ट पर्यंत देखो को भीतर ये पानी बोधे को भीतर अच्छी पानी मत कहले ये भीतर अरे ये टैप लगी किए जाना रेडी पानी आउजी पूरा ठुपे ठुपे कर पानी पूरा टिके आउ देखी खोलिया बास ठाकुर आमर ठाकुर ये पूजा कर सारे है आउ गोटे जिनस कौच ना समस्ते किए कौन भावुची मुझे जानी है समस्ते कहते मत ये तो खाली ता निज वीडियो बनाऊँगी ये खाली आउ कौन किसी कर कि कौन किंतु भाई शुण माने अपेक्षार फल सदा मिठा होता है बुझिपारे अपेक्षार फल सदा मिठा होता है ये तो बाकी टेलर है पिक्चर और बाकी है मो ब्लॉग रे जी रही केते कौन विषय मुझे कहि केते कौन विषय देखी सब किसी भी जापर डिटेल्स भाई विषय कर ब्लॉग आसी पारुनी यही ना मो पाखे बहुत टाइम भी मो पाखे बेसी टाइम मत मिले कहीं मु कम बिजी रही जाए है ब्लॉग शूट करने को बहुत टाइम कम रे मु बाहर करी ब्लॉग शूट करी बहुत मेहनत करी भाई ब्लॉग बनाऊँगी है ये समय कम माने सकाल 9टारू राति 10, 11, 12 एमती हो जाऊँगी तथापि मुझे ब्लॉग वीडियो बनाऊँगी टाइम बाहर करी यदि वीडियो को भल लगी तो गाइस सब्सक्राइब लाइक निश्चित करेंगे है चलो आग कौन कर देखिए बर्तमान गाइस आम खाया पीवा पूरा शेष खाया वीडियोटा आप देखे पारे मुझे जल्दी जल्दी लेट हो टाइम तो खाईदेली तुम चलो ए ड्यूटी को जा ड्यूटी को जाकि कौन काम कर कौन ना मुझे सब जन चलो बर्तमान गाड़ी पाखु पलि आमर जिनस सब लगा हे देख से पटे जी लगाई से जिनसरा ये जिनसरा खाली पूरा पड़ी से डोर खोला है कि ये डोर फिटिंग हम है तो कम आम लगी मैंने यहाँ कहीं घोड़ा घोड़ा है कहल ये गाड़ीटा ता कलर मारा हम देख देख मिस्त्री कलर मार देख कि कलर मारा गाड़ी कलर है देखुन
ଏ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଲର ଉଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଉ ମୌସମଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲ ହେଲେ ଦେଖିବି ଆଉ ଫାଇନାଲ କସାର ଆଉ ଭାଇ କଣ କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ିକି କଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ? ଓ କଣ କରିବ? ଆଉ ଯାଉନ କାମ କରିବ ଏ ଚକା ଫକା ଖୋଲିଲଣି ଆଉ ଖାଇଛ? ଖାଇକି ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ବୋଧେ ଆଉ ହଁ ହଉ ହଉ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମର କାମ ଦାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଏ ପୁରା କୋଠା ବାଡ଼େଇ ସାରିଲଣି ଏଥର ପିଣ୍ଟୁକୁ ବାହା କରିଦେବ। ହଉ ଚାଲୁ 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 ତମ ଏ ଟାଙ୍କିଟା ଖାଲି କନ କନ ଆଉ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଅଛି ମାଲିକ ମାନେ ଟିକେ ରିପାରିଂ କଲେ ହବନି ଆଉ କେମିତି ହବ ନହେଲେ ଆରେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନ ଗଲେ ହବ କି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ କଚରା ପାଣି ଅଳିଆ ଫଳିଆ ପକେଇକି ପୁରା ଝାବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଜାଗାଟା ସଫା ସୁତରା ରଖିଲେ ହବନି ନା ଆମ ପିଲା ଏଇଠି ଭାତ ଭାତ ସବୁ ପକେଇବେ ଅଳିଆ ପଟା ଦେଖ କି ଭଳିଆ ଅଳିଆ ଏଇପଟେ ସାପ ସୁପା ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ହେଇକି ଏଇ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଆସିକି ପଶିକି ୟାର ଯେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଧା ବାଧା କରୁଛନ୍ତି ଟାଙ୍କି ପୁରା ମଇଳା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପଛପଟଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା ହଁ ଆମର ଏଠି ମସଲା ମସଲି ଫେଣ୍ଟା ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଇଏ ଆମର ଇଏ ଭାଇ ମସଲା ଫେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ ଝାଳ ବୋହିଲାଣି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ବାବୁ ମଗେଇବେ ଆଉ ଟିକେ ଆସିକି ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଏସି ରୁମ୍ ହବ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ରହିବାର ପାଗଟା ପୁରା କଳା କର ଆଉ ଯେମିତି ଫାଟାଫାଟି ହବନି ଜିନିଷଟା ନା କ'ଣ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କିଛି ଖାଇନୁ ଏ ବଟିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଇତ ଭାଇ ଭାଇ ଗାଁରୁ ଆସିଲ ଭାଇ ମିଠା ପିଠା କାଇଁ ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି ଅଧା ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋର ଏ ଭଗବାନ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ତମେ ଥିଲ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଲାଷ୍ଟ ସାଲେପୁରରୁ ଯାଇପାରିଲିନି ହଁ ସେଠାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି ହଁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେଟା ମ୍ୟାଜିକରେ ବସିଛି ହଁ ମ୍ୟାଜିକରେ ବସିକି ହଁ ଆସିକି ଜଗତପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇଲି ହଁ ଜଗତପୁରରୁ ମୋ ବସଟା ଧରିଲି ଧରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଭାଇ ବନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏ ଭାଇ ଏତେ ତମେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆଇଛ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଦୁଃଖର କଥା କିଏ ବୁଝିବ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ବୁଝୁନ ଦୁଃଖର କଥା ଗାଇସ୍ ଏଇ ଡୋର୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା ଫିଟିଂ କରିଦେଲି ଲକ୍ ଫକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଫିଟିଂ କରିଦେଲି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଇସ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସୋ ଗାଇସ୍ ସୋ ଆମେ ଦେଖା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।